bane boni atok thaina wala ba kini block president te karna jotono khata ka ya pokro rate jana te bana pe karmani loge loge funtu tulusini sar sodago koloi mc te observer bana bkhane de karwari bago boni loge loge sang khaine sunu observer sarna bkhane de karwari funtu boram bawari bago bana ko jotono ya pokro khaine sabakta khaine ini ambil debat mau masuk. Hello, sir. Hello. Betul ya Pak Korobak jadi base kawan project to kisah pas awal sini base ni boram rogo receive kalian lagi. Mana jara boram rogo ngai rogo pas awal kisah base kawan ke mutangan atau tu ya kayu. Block committee ni sini series Bagma constituency o sengkini buskang ni sini sebab no kaha ke sarwani bangai sinaro seng observer shop phaijak sini sar shop borong no sengkini lam shop laimani panda o phai manjak phaijak prothomono ang block committee ni borong no yasak shop nai te kha kaham yapar nai observer borong gunang soragaur koloi MDC sar bonani khakaham khunumung yafaru teibo khakaham yafarnai sini observer sar pathan jomatia bono bahaini ani khakaham khunumung yafaru teibo khakaham yafarnai sini observer sar Abiram Deborma bono bahaini ani khakaham khunumung yafaru teibo o sini observer bai sing tini malai laimani prothom sing puila bukhakni malai laimani kok salaimani panda panda o phaisok paijak sini political district takat jolani borong gunang presiden Amrit Deborma bono haini ani khakaham yafaru teibo sini o panda o phaisok paijak sini takat jola political district TWF ni Boronti Rina Deborma bono ani block committee te ani sakpai thangai khakaham yafaru teibo o sini panda o phaisok paijak sini observer sar ke phaisok paijak buskang sini village committee jotono saimang khana October digi ingani thangi tongu tasara sini 2023 sini bidan sabha phai tongu boni bangai sing krak the sini je village level thangai regional level thangai je sini committee booth level committee khayani bangai sing tidoro sini observer sobai malai sukrubai salainai haini bangai sing paya sak jora sini observer sar soni tei sini oro sopaijak senior sini district ni senior sar so tongo broni khuktai sing kahama te kok khana lainai haini bangai ang kobongnai block president ngai jottono bukharo oi khana phai sopaijak sini MDC borong gunang observer sodagar koloi ei boni yagolo phai sopaijak sini observer Pathanlal Jomatia Teyoro phai masang phaijak sini nahar mungtongo bo grabno naharino wan sukago sini tola level ni sini boot kumuti khanani nango angora chikon teka kaisa sanani naiben pago haise sung bo grabno wan sukman kuthok ka wan sukjak sung যতন ঠিকলাই যাইকে সাইমেনো সেরাইরক যেফোরাव माने हकनि फाइफोराव जों बलबनानि सोरोंगो बनि फरिव जों आसुकनानि सोरोंगो बनि फरिव हिंनानि तेरे तारा सोरोंगो सेमो बाहायखेलायनो जोंनो बबो ग्रा बाहायखेनो तरे सोरोंगै फायनानि बा रोंगै फायनानि बागै जोंनो दागिबो बनि बागैनो बजतनि bo nangkuk jangwani hinkeno sini buskangni o buk kumutino bo sini TTRC hapangni honorable MDC borong ganang sodagar koloi tei sini bo observer tei bonokari thai manjak phai sini ani loge observer tobo da obira igani sungtuma nang sini board committee nang
Nggak sendiri report mana nih motea board committee pun kaza ya sen presiden block presiden thani ko suri report sanlai to teluk kai semaro makha 40টা বুথ সেন্টার দङ পুলিং স্টেশন দङ যতনো মোটামুটি টিপাসা আর মেজরিটি দङ কোন জায়গা 4-5 জন দङ ইনকে ও জায়গাको 40টা বিসিঙ্গ বুথ কমিটি খানা থাকা অলরেডি খাজাক 90% দङ হইনে আনো সিএম সাহেব সাকা বনি থানি বাং মোটামুটি রিপোর্ট নাখা হাইফানো 90% যে খাজাক দङনি জায়গাগো যে বুবাগ্রানি গাইডলাইন যে সামনে মিনিমাম 21 বুথ কমিটি গো মেম্বার্স দङ নাংনাই আমরা তো যত সাই ভাবে একবার 1/3 মানা রাখনাই তিনজন আছে কমিটির সুন বাদ খাইখা ওয়াইটিএম নো বাদ খাইখা টোটালি শুধু বোর্ড কমিটি খাতালবা বিশেষ বড় খাতালকে সিলেক্ট খাইনে সবা ত্রিপুরামথা খরই সভাপতি ডাবলেও খরই সভাব ওয়াইটিএম খরই নাই খাঙ্গলে সুনতে অ্যাক্টিভ লিডার মাইয়া বা বোর্ড কমিটি সুন প্রাইমান আমকে গাইডলাইন তাও সুন হাই নাই থেকে পেরাশা কক তংতো কাইসা বুথ সেন্টারও তৈরি 5টা বুথ সেন্টারও তৈরি সরকসা কোঅর্ডিনেটর চমমারি নাই যে जों গাইডলাইন সাইড হজাক মানি 5টা বুথ সেন্টারও এমনভাবে সুসমা খাইনাই মোটামুটি পাড়া মানে গানা ও বুথ সেন্টার কাইসা গানা যাতে 5টা বুথ সেন্টার দङ ও 5টা বুথ সেন্টারनि সরকসা কোঅর্ডিনেটর ও কোঅর্ডিনেটর ইসিসা দবক সমাজ জায়গা সবাই ক্যান্ডিডেট নো ফুল খাইজাক aga total chinio kila bagma assembly constituency o chinioro village committee adc area village committee athrote bc khobjago piaba chini thani report korikhu kila bagma assembly constituency ni area o koita general hoyto ba panchayat hoyto ba nagar panchayat khobjagito ang koinai orni je block president te chini je district level je leader tonai no obone report sungno dakti kheno rina lingthu koita bc অথবা koita panchayat non tiprasani tong abo chung sinani belai kheno dorkar tangi hinke kaisa assembly constituency o শুধু ত্রিপুরাসা চিনি যে ভোটার थांनाय न जों बरनतुई सिमि जों मुंसा बुसकांगो जों खलाइमिया जों जतन तुइनो बुसकांगो मा आगक लायनाय तामो वानसा तामो थुरुकसा तामो त्रिपुरासा जों जतन इलेक्शन पार्पस इलेक्शन गके जों जतन याक रमिनो माहिमनाय बरि बगे चिनरो जों परिष्कार क्लियर खाइनो चिनि जे नन ट्राइबल जे एरिया दंमानि आरो बहायनो जों आरोनि बर बय बहायनो जों कगमा सालायनाय माकिरन लायनाय चिनि आइडियोलॉजी अबो चिनि माइंडसेट चिनि थिंनो दंनाय चिनि नाहारमुं चिनि सानमुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अबो नो डाउट अंडर आर्टिकल 2 and 3 of Indian Constitution भारतनि संविधाननि मुताबिक चिनि दाबि जे दंमानि अबो दंनाय हायफोनो चिनि जे ओ आमचे परिस्थिति जे सिचुएशन जों ताइबो स्मुथ खायै ताइबो जों अबनो नायथावनो थखायै ताइबो क्राकु खायै रागरिना हंकाकै जों जतननो दैदुलै बसकांगो माथिनाय एंड और टोटल assembly constituency o polling station दङ 67 और 67 polling station ni bisingo चिनियर रिपोर्ट मांका 41 polling station abongka chini tiprasa majority বিশেষ kai majority simia বেশিরভাগ tiprasa voter masuk ke koinai sini sini ngoro ngene aku kala asal